Star Nation para sa detalye sang aton mga balita, liwat naman nga nagpatuman sa price hike subong nga semana sa presyo sa produktong petrolyo. Sa magkatuhay nga advisory sang Chevron Philippines Incorporated o Caltex, Petron Corporation, Sea Oil Philippines Corporation, kag Shell Pilipinas Corporation nagpatuman sa pagtaas sa presyo sang kada litro sang gasolina nga 1 peso and 20 cents, samtang sa diesel kag kerosene nga 60 cents. Samtang ang clean fuel Petrogas PTT Philippines Corporation kag Unioil Petroleum Philippines Incorporation ang nagpatuman man sa pareho nga price adjustment magaluwas sa kerosene nga wala sa ilang produkto. Nangin epektibo ang price adjustment sa tanan nga oil firms alas 6 subong nga aga magluwas sa clean fuel nga magapatuman sa pagsaka sa presyo alas 4:01 karon sang hapon.